Mema wakwaba eba na nachreme Herbal Center. Na nachreme Herbal Center etwa ntia friend NKB Herbal Center. Ene nso yebesua ade sonko. Na ene de yeba besua no enwanwa. Na ye wo yare ahodo pia yedi hu dwuma ewo yasoye. Ebi ne ye gonorrhea, candidiasis, waist pain, syphilis, hypertension, diabetes, ena cancer ahodo, hepatitis B, ena infertility, sexual weakness, ene asthma, aye friends entishiwa. Yarewa nyina yedi hu dwuma ewo na nachreme Herbal Center. Ene yarewa ka yentimi embodin. Yarewa we nyina yedi hu dwuma na uhia emu anso betimi afre wo ahomatorofo eso. Eye 024 12 80 858 ananso se 020 7264 na eno adi enkita ho na yebekasa afadua yato ne din se nim 3 enti yeba bekọ enwuru mu na eno akwa kosua edua ye friend se nim 3 ne ehunu emfasode ene niema pia ewo nim 3 so ene ye dia ene bekasa afa ho enti yenko bush na yenko kasa emfa nim 3 ho kakra na emra fie na mesua eho ade enti dimachi na yenko ewura mu na yenko sua ade sonko emfa eye nim 3 ho ya ba beduru edua no ho ya wura bush ho ya duru edua no ho edua bekasa afa ho ya friend nim 3 ebinim friend abode ebinim so friend so dua kankan ebinim so friend dua jenem edua waso a no so ni 3 so besi na se ni nyina aduro na aduro waso esa ya bebre ene na mepese me no ekasa fa ho na me ntwabi na hwese de esiti edua bi a eso na aba na mse de mitila se no entimi enso enti na aba no bi ni so na mebo modin se menya de aba no ebi waso no na wonsu wa se de eno so etie na se ana nim 3 etie ahaban bi a ne ho anika pa na yerewa bebre na etimisa say ana tie we otwa enso emfiri ma na haban no ewo ne flavor bi a ehwampa dodo na empe ne flavor nanso edi djuma hodo bebre enti ene we ana me no ekokasa afa ho enti dimachi na enkofie na enkokasa mfa dua we hu na ehu yarewa hodo a etimisa eni djuma di ahodo bi a etimidi na wonso fa bo obra na timi abo wo apomudin nsemu medase saudi machi eba awram ha yenkofie medase memo akwaba bio yakobush aba yakohwe dua ye frɛ sɛ abode anase ensodua kankan anadua gene nim 3 ɛho asɛ na me no ɛkasa ɛfai na ene ye behwɛ emfasode pii ene dia etimi ɛyɛ nyina ɛde afa ho efiri ni 3 so de kosi ne nan ase enti ebra yakowura mu abai ɛno na ɛyɛ dwumadi a yeba abedi na ye nkyɛ ho no sɛ de yedi ka ɛkɔbush no ɛyɛ nim 3 edua no enim na sɛ yɛhwɛ aba egusu ya ɛwɔ dwumadi a edi na abai eye ababia emfaso a ewo so anase etimiye ye na yeye emfudie sabio yetimi eyam na bai adepote emfudie no so eboa ema emoa entimi ense emfudie no eno akinso no ababia etimi esa yare ahodo pii ye wo yare ahodo bebre ho a wodi sanim 3 abai ede ka enua foforo ho a etimi esa kwata okọ India man mu a yedidi dwuma ho paa afa ye ba na haban no nso so a na haban ne ye ahaban bi a eno so edi dwuma tronko so kra se de ka ahaban foforo ho a eye malaria etu ase kra na etu ase entem so se me de ka enubra ba ye miensa ho a ebetimi atu malaria ase within 1 day anase 2 days etu ase kra entinim 3 eye edua bi a ne mfasode a ewo so no esombo pa sanso na ye fever se ye high fever anase enye high fever no entabunu ase na meka no se ye ntabunu anase ye bunu pa no onu ana haban adefra enubra hodo be enum a eno nso etu ase entinim 3 eye dua bi a emfasode a ewo ho de eso na edoso pa enti gibre na enya adaji yenhwehwe ne maako sanso na yeba na bra no ho a na bra no nso ye ade a eno nso ye de fever eno nso di ka enubra hodo bi ho a eno nso eboa ma fever na etu ase entem sanso na yewo malaria eno nso the same thing na bra no nso etimi esa no sanso na yewo na han no eno nso etimi sa ye kan say obi a ewo ani problem o de ka enubra foforo ho a onuma woni se de a problem nti ye se kuro wo so anase ehunu papa no eboa ema site no eye kra bibia eda ho yopo na bra no nso a ye wo so no nso no edi dwuma ahodo bebre sanso na ni hini no a ye ka ho asem no nso no eno nso etimi edeka nubra foforo ho ema ye de sa koko eye pass koko se afifiri ye de sa enubra ahodo enso we edeka wa aburo so na otwe ko na otwe mienu ase ebetu enti dua sonko a edi dwuma die pa enti yemmo modern na yemfa nim 3 eni dwuma ewe efie mu
na se wo haw ahodo a yebobɔ so yi te se koko anase ani yare a bra na entinim tri a haban bi na emfa nka nubra foforo ho na emfa ensa oyade na atimi aboa na wo so watimi anya wapomodem tanso na wo koko a bra na enti na nentu na ne hine no bi na emfa nka nubra foforo ho na emfa nsa oyade yare wa yebobɔ so nyina fe no oba yebetin di nim tri anase nsodua kankan dua jene ele aka edua foforo ho na atimi aboa kwan soronko so kra ama yarewa no ase atimi atu ewa abrabo mu enti wei ena ye dia nim tri etimi eye ye wo yare ahodo pi yentimi amobɔ so kakra wei ena me no eche eneda due na se de ohwe ejumadi a yedi no wobetimi afore wo eye Facebook Dr. Chireme Kwav Bismarck Dr. no watchani awa DR na ode Chireme Kwav Bismarck na asoso eye Facebook afenso no YouTube obetimi ene adi juma wo Dr. no twani awa DR na fa Chireme Bismarck esoso na eno eni juma e YouTube sanso na obetimi akontate e wo WhatsApp na ye no adi ensa wo so ho 0207264106 na eno adi enkita ho wo ho na Chireme Herbal Center nie ye wo yarewa ahodo pia edi ho juma ebi ni gonorrhea candidiasis waist pain syphilis any hypertension hepatitis B cancer diabetes infertility any low sperm count and sexual weakness ana obi a asthma any yarewa ahodo pia na yedi ho juma enti di echi na eno eni juma die soronko obetimi akontate wo ahomatrofo no so 0207264106 ana so 0241280858 na eno adijuma medase so ka me ho na Chireme Herbal Center ema ye kwa owura mu na eba afie ebesua adua a ye frɛ sɛ nim tree a dodo na frɛ sɛ abɔde anase nsodua kankan medase koso na di achi